अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और हर रोज़ मेरे यूट्यूब के प्रोग्राम आप देख रहे होंगे। मैं हर रोज़ नित नई गुफ्तगू लिए आता हूँ और कोशिश में रहता हूँ कि आपको मेरी आसान लफ्ज़ों में मेरी बातें समझ आ जाएं कि शायद आप मेरी बातों को गौर से सुनकर अपनी ज़िंदगी के रंग बदलने की कोशिश करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और इसको आप सब्सक्राइब करें और वो जो बेल बटन है उसको आप पुश करें। हर रोज मैं आपके दरवाजे पे आता रहूंगा। मेरे और आपके पास इस वक्त 10 रुपए से लेकर 5,000 के नोटों में से कोई एक नोट होगा, उसे निकाल कर देखें। कायद कायद पाकिस्तान की तस्वीर के बाईं जानिब जली हरूफ में बैंक दौलत पाकिस्तान और उसके नीचे नोट की मालियत और उसके नीचे लिखा नजर आएगा। हामिल हजा को मुतालबे पर अदा करेगा, ये लिखा हुआ नजर आएगा। ये वो जुमला है जहां से सारी कहानी शुरू होती है। ये नोट जिन्हें कमाने के लिए तो हम दिन रात एक किए बैठे हैं, पर इनकी हकीकत क्या है इससे ना वाकिफ हैं। लेकिन आपको बताता चलूं कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के 95% से भी जायद लोगों को इस हकीकत का अंदाजा नहीं है कि ऐसा 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 क्या है जो हमारे लिए जानना जरूरी है, पर हम ये जानने को संजीदा नहीं लेते। और हमारी इस अदम वाकफियत की वजह से कौन लोग कैसे फायदा उठा रहे हैं, ये सब जानने के लिए हमें बनी आदम की तारीख पर मुख्तसर नजर डालनी पड़ेगी। औलाद आदम रोए जमीन पर मुख्तलिफ जगहों पर कबीलों की शक्ल में आबाद हुई। चंद लोगों का कबीला बनाकर रहना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि अकेले इंसान के लिए जिंदगी गुजारने के लवाजमात पूरे करना मुमकिन ना था। जिंदगी गुजारने के लवाजमात की फ्राहमी लोगों ने आपस में बांट ली, पर जब कबीले वसी होते गए तो इंसानी फितरत जो अपने मामले में इंसाफ पसंद है, उसने महसूस किया कि कम मेहनत करने वाला और ज्यादा मेहनत करने वाला बराबर नहीं हो सकते। तो रफ्ता रफ्ता अशिया और मेहनत के लेन देन का निजाम वजूद में आया, जिसे बार्टर सिस्टम भी कहा जाता है। इसे यूं समझा जा सकता है कि एक शख्स ने काश्तकारी से गल्ला हासिल किया और जरूरत से ज्यादा एक ऐसे शख्स को दिया जिससे उसे लिबास चाहिए था। यूं हर कोई इतने ही लवाजमात हासिल करता जितनी वो मेहनत करता। पर इस निजाम में यह खामी थी कि बाज अजनास का तबादला मुश्किल था। जैसे एक शख्स ने बकरियां पाली और वो एक बकरी देकर गल्ला लेना चाहता है, पर जिस शख्स से गल्ला लेना है उसके पास गल्ला कम मिकदार में है। अब वो बकरी को जिबा करके कुछ गोश्त भी नहीं दे सकता, क्योंकि किसान को बकरी का गोश्त नहीं बल्कि दूध के हसूल के लिए बकरी चाहिए। इस खामी का हल यूं निकाला गया कि अशिया मेहनत का तबादला ऐसी शय से किया जाने लगा जिसके टुकड़े करना आसान होता और उसकी नक्लो हरकत भी आसान होती, और इस शय की एक खास कदर होती और उसका हसूल भी मेहनत तलब। यहां सोने और चांदी के टुकड़े मार्ज वजूद में आए जिनसे अशिया और मेहनत मजदूरी खरीदी जा सकती थी और उनको ढाल कर ज़ेबाइश ज़ेबाइश के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता था, और ये लंबे अरसे तक खराब नहीं होते थे। हत्ता कि कई हजार साल बाद भी सोना कुदरत के दीगर अनासर मसलन हवा, पानी और मट्टी में भी अपना वजूद कायम रखता है। अब जिसने जितनी मेहनत की
اس نے اتنا سونا کمایا اور اس سے لوازمات زندگی اور ان سے بڑھ کر زیبائش زندگی حاصل کی۔ سونا اور چاندی اور دیگر دھاتیں خلا میں ستارے کے ٹوٹنے پر پیدا ہوتی ہیں اور ان کے بڑے اور چھوٹے ٹکڑے خلا میں پھیلتے اور زمین پر بھی ایسے ہی جو ٹکڑے پہنچے ہیں پہلے وقتوں میں، ان کا حصول اس وقت کے وسائل کے مطابق تھا اور آج کل ان کا حصول موجودہ وسائل پر منحصر ہے۔ ان دھاتوں میں سے سونا اور چاندی اپنی خوبصورتی اور لمبے عرصے تک اپنی حالت برقرار رکھنے کی وجہ سے بطور کرنسی استعمال ہونے شروع ہوئے۔ وقت کا پہیہ گردش کرتا رہا، انسان بھی وقت کے ساتھ ترقی کرتا رہا، بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئی اور انہوں نے ان ٹکڑوں کو مختلف شکلوں میں ڈھال کر سکے بنائے جن کا تبادلہ آسان ہوتا تھا اور ہم وزن ہونے کی وجہ سے یہ قابل اعتماد بھی ہوتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ انسان تیزی سے جدت کی طرف مائل ہوا اور جس نے مظاہر قدرت میں جتنی کھوج کی، قدرت نے اسے اتنا ہی نوازا۔ کاغذ کی ایجاد بھی قدرت کا ایک انعام ہے جو اس نے غور کرنے والوں کو عطا کیا۔ سب سے پہلے کاغذ چننیوں کے نے بنایا، یہ جو چائنیز ہے نا، انہوں نے پہلے کاغذ بنایا اور پہلا کرنسی نوٹ بھی 7ویں صدی میں چین میں ہی جاری کیا گیا۔ اس کا مقصد تانبے کے بنے سکوں کو بڑی ادائیگی کی صورت میں زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے لے جانا مشکل ہوتا تھا، تو یہ اس تانبے کی رسید بطور ادائیگی پیش کی جاتی تھی۔ اب اگر تانبا چاہیے ہوتا تو گودام سے لے لیا جاتا یا اس رسید کو آگے کسی اور کو بطور ادائیگی دے دیا جاتا اور جس کو تانبا چاہیے ہوتا وہ آ کر لے جاتا اور باقی لوگ جن کو صرف ادائیگی سے غرض ہوتی وہ وزن اٹھانے سے بچ جاتے۔ یہ معاملہ بہت بڑی ادائیگیوں کے ضمن میں تھا اور بہت ہی خاص لوگوں تک محدود تھا۔ 11ویں صدی عیسوی میں یورپ میں بسنے والے یہودیوں نے بینک متعارف کرایا۔ یہ لوگوں سے کم شرح سود پر قرض لے کر زیادہ شرح سود پر قرض دیتے تھے۔ آج موجودہ بینکوں کی بھی یہی تعریف ہے کہ بینک ایک ایسا ادارہ ہے جو لوگوں سے کم شرح سود پر رقم لیتا ہے اور زیادہ شرح سود پر قرض دیتا ہے۔ اس طرح سے یہ نظام قدرت آگے بڑھتا گیا۔